से स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद को नहीं तार मुख्य उद्देश्य पूर्व मंचरे मते सुजोग मिलिथिबारु मु धन्यवाद मन करुछि एवं ए वर्ष भी मंचरे आपण मानक स्नेह श्रद्धा थिबारु मु आज उपस्थित हेछि आपण मानक पद पद्मरे मु आज चिर कृतज्ञ कहबार कथा समर्पण परिवार दुई जन वरिष्ठ कलाकार सम्मानित करिवार उद्देश्य ओडिशार पुरपल्ली रे कला संस्कृति दिनक दिन लुप्त होगा परिवर्ते विलुप्त होगा जाउछि गोटे गोटे जगार बहुत मु देखी सड़ईगढ़ गोटे जगह से जगार रामलीला 4 वर्ष बंद थिला ए समर्पण परिवार 5 थर जाई सेमानंकर मीटिंग करी सेमानकु बुझे राम कार्य केमिति प्रचार प्रसार हेबो से विषय रे अग्रगति करागे से ए वर्ष 4th वर्ष लीला परिवर्तन करिसंती किंतु कहबार कथा ए श्रीराम लीला केमिति परिवर्तन हेबा तार मुख्य उद्देश्य हला कला संस्कृति केमिति ओडिसा रे बंची रहिबो तार गोटे छोटिया प्रयास हमें जारी रखिछु आज्ञा आपण मानक पाखरे पहुंचाइबा पई तेणु मु सर्वप्रथमे आमर 2 जन वरिष्ठ कलाकार को मंच रे सम्मानित करबा को चाहूछु सेई 2 जन कलाकार को निवेदन करू से मंच रे मंचासीन हेबे श्रीजुक्त संतोष कुमार कालिया महोदय श्रीजुक्त संतोष कुमार कालिया महोदय को निवेदन करी मंच रे मंचासीन होगा पाई द्वितीय महानायता कलाकार जने हेले हमर की बेरा संतोष कालिया महोदय अशोक कुमार बेहेरा निवेदन करी से मंच रे मंचासीन हेबे मु संतोष कालिया भाई को निवेदन करी तांकर छोटे शलापटे हो किंबा गीतटे हो कही कि आम कलाकार मानकर मध्यरु समस्त को उत्साहित करने संगे संगे समस्त दर्शक समाज को पदे शलाप हो गीत हो पढ़ी शुणाइबे। मंचरे मंचासीन थिबा समस्त अतिथि मानक मोर प्रणाम ओ मंच तले बसी समस्त दर्शक नररूपी नारायण मोर आनंद कोटि प्रणाम ओ मंचरे गुरुजन मान मोर भूमिष्ठ प्रणाम। मु क्षुद्र कलाकार हिसाब से आपण निकट में एक छोट संलापटे प्रतिपादित करुअछि। हे लीलामय जगत रे तुम नाम अटे विख्यात राम नाम गान कले सबु दुख कष्ट हो जाए दूर से हेउचंती परम ब्रह्म सत्य सनातन राजीव लोचन सेथि पाए कलिया नारद भजुअछि सदा पुण्य तुम नाम रस प्रभु भजुअछि सदा पुण्य तुम नाम रस नारायण 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 ना राघव ना शिवंक परम भक्त जेणु दशानन करी न पारे केबे से निमंत्रण पत्र प्रत्याहार ओम नमः शिवाय आद्य चरणे शरण करिले बरण निश्चय आशिब रावण सेथि पाई मन चिंता न करंतु देव मुहूर्त के जीवी मुनि रावण निकटे देवी तब हस्तांकित निमंत्रण पत्र नीलाधारी नीलाधारी नीला जानू केते प्रकार नीलाधारी माया काया लगाई करू केते हुंतारा निराधारी
ସଂସାର ହୋଇ ସଂସାରୀ ଅରଜିଲ କେଉଁଛିରି ସଂସାର ହୋଇ ସଂସାରୀ ଅରଜିଲ କେଉଁଛିରି ଅନଙ୍ଗ କହଇ ସଦା ଅନଙ୍ଗ କହଇ ସଦା ପର ବିଚାର ନିରାଧାରୀ ନିରାଜାନୁ କେତେ ପ୍ରକାର ନିରାଧାରୀ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ଜେନା ମହତଙ୍କୁ କହିବି କିଛି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଧାରଣା ଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସୁରେଶ କୁମାର ଜେନା ସମର୍ପଣ ପରିବାରର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ତଥା ମୁଁ ଆପଣ ଏଇ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ପୁଅଟିଏ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଏଇ ଝାରପଡ଼ା। ଝାରପଡ଼ାରେ ବି ଆମର ରାମନବମୀ ଠାରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟିଏ। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ବୋଧେ 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ରହିଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଏ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଉ କଳାକାର ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନ ଆସିକି ମୁଁ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମ କଳା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିଥିବାରୁ। ଏଣୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଭାଇ ସଦା କିନ୍ତୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବେ ସଦା ମାନେ କେମିତି ରାମ ଲୀଳା ହବ କେମିତି କ'ଣ ହବ ଏଠି ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ତ ଆମର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କହିଲେ ନ ତଳେ ସମସ୍ତ ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ଏକାଠି କରିବ କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ରାଜା ଆମର ସାନ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଛୋଟ ମୁଖରେ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଦଉଛି ସେ କିଛି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଚମ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ସନ୍ତୋଷ କାଳିଆ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଶୋକ ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସରୋଜ ଭାଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନପତ୍ରଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କାଳିଆ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ବେହେରା ମହୋଦୟ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା କଳାକାର ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ, ଆଦର୍ଶ ପରୋପକାରୀ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ। ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେପରି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ କରତାଳି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର। ଆପଣ ନିର୍ବିକାର ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଳା ଜାତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ, ଆପଣ ନିଜେ କଳା ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କଳାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ମଧ୍ୟ।
रामायण और श्रीराम लीला प्रचार प्रसार अभिनय क्षेत्र निजक नियोजित कर आपण जो कलार कोणार्क गढ़ी सही सफलतार स्मारक स्वरूप समर्पण परिवार आपण समस्त कृतित्व को सम्मान जनाई आज रही महोत्सव अवसर में आपण को सम्मान प्रदान करने सहित भगवान श्री रामचंद्र निकट में आपणकर दीर्घ निरामय जीवन कामना करुछि। जय श्री राम। आपणकर समर्पण परिवार पोता पोखरी नुआ बजार कटक 4 मु निवेदन करी दुर्गा श्रीराम नाट्य परिषद समस्त कलाकार वृंद समस्त मुरबी एवं समस्त कर्मकर्ता गहन उपस्थित अच्छा जुग्म भाव समस्ते आनंद उत्साह सहित आम मानपत्र टी संतोष कालिया महोदय से भाई को आम सम्मान करवा। एवं आलोक बेहेरा मानपत्र टी भी जुग्म भाव आम प्रदान करवा। प्रत्येक दर्शक समाज को निवेदन करी गोटे कलाकार करताली हूँ तार गलार माड़ी जिते हरिबोल हुड़ाहुड़ी करताली न आसी से पर्यंत जड़े कलाकार गोड़ उठिबनी मन उत्साह आनंद उल्लसित हम नहीं। मु निवेदन करी रामलीलार ए माँ बनदुर्गा रामलीला कला परिषद उत्तरोत्तर उन्नति किपरि हेब ता उद्देश्य हरिबोल हुड़ाहुड़ी करताली आसीब समस्त दर्शक समाज ठारू बोल श्री रामचंद्र जय महावीर हनुमान मु सरोज भाई को कहबी से सभा कार्य टे आगु को नेबे। वर्तमान धन्यवाद मु आम निश्चित परंपरा अनुसार आम अतिथि को आम आम अनुष्ठान तरफ बर्तमान समर्थन करुछु। न्यायरंजन चक्रवर्ती सुनील चमर्ती और दीपंकर महोदय को अनुरोध करी आम अतिथि मान को समर्थित करने परंपरा अनुसार समस्त कलाकार मान को उत्साहित करने एक निरा परंपरा एठारे उपस्थित आमर लाइट साउंड चित्ताल मूर्ति इत्यादि जो मैंने आमको सहयोग कर 7 रात्रि धरी अनिद्रा रही एवं समस्त उपस्थित गुरुजन एवं गुरुजन उपस्थित कार्य संपादित हम। वर्तमान निवेदन करी जो अतिथि मैंने अच्छा दयाकोरी मंच पर आसवे सर्वेश्वर नाना आमर से दयाकोरी मंच पर आसतु। सुरेंद्र नायक आमर अवधान स्वल्प समय मध्य समर्थित करने पड़ो। राजीव कुमार चंपती एवं स्वागत कुमार प्रधान महोदय को अनुरोध करी दयाकोरी स्टेज पर आसतु। राजीव कुमार चंपती एवं स्वागत कुमार प्रधान को अनुरोध कर दयाकोरी स्टेज पर आसतु। म्यूजिक रवि भाईना जगबंधु बाबू एवं ऑटो पैड बजाउता आमर कोनी भाई बाबू को दयाकोरी मंच पर आसतु। अनुरोध कर दयाकोरी मंच पर आसतु। महेश्वर साहू एवं लाइट रे अशोक कुमार धल को अनुरोध कर दयाकोरी स्टेज पर आसतु। परंपरा अनुसार जो आम नाटक गुड़िक परिवेशन करुचु एमान सहयोग नथिले हुए तो आम अनेक प्रकार असुविधार सम्मुखीन होता। म्यूजिक लाइट खाद्य जोगाण एभली अनेक प्रकार कार्यक्रम आमको जोगाई आम नाटक को सुचारू रूपे आगू नेउछु। अनुरोध करी आमर कलाकार मान समर्थित करने। सुरेश कुमार जेडा महोदय आम अनुष्ठान तरफ
स्वागत करागला सरोज कुमार बेहेरा आनंद कुमार जेना बसंत बेहेरा एवं सोमनाथ ओझा रतिकांत साहू जो हनुमान रोल करती नारायण प्रधान कृष्णचंद्र कैंडी अनुप कुमार नंद महोदय मनोज मर्था आम अनुष्ठान समस्त जड़े कलाकार से होती प्रदीप्त जेना जे कि प्रत्येक कार्य अवदान अतुलनीय रामलीला आरंभ ठारू शेष पर्यंत अवदान अतुलनीय एठारे 7 दिन रही केमिति कार्य हम समस्त कार्य परिचालन करती प्रदीप्त जेना एवं मनोज कुमार बेहरा को अनुरोध करी मंच पर आसतु मनोज कुमार बेहरा सुदर्शन बेहरा शिलोचन बेहरा अशोक कुमार बेहरा अनंत नारायण साहू कॉमेडियन जे बाल्टी धरिक स्टेज पर आसते आप देखिए बाल्टी धरिक आसती नारायण अनंत नारायण साहू अनेक कला प्रतिभार अधिकारी सोमनाथ बारिक हुए तो जदि जड़े कलाकार द्वारा ये अनुष्ठान नहीं पारता से सोमनाथ बारिक आम चल सब कर अनेक प्रतिभार अधिकारी सोमनाथ प्रकाश नायक तापरे संतोष कालिया शुभकांत बारिक विशाल बेहरा देवेंद्र साहू शुभम प्रधान शुभम बेहरा विकास साहू ज्योतिरंजन राउल प्रदीप कुमार ओझा रुद्र नारायण साई रोहन बेहरा विभु प्रसाद मार्था जदि गोटे पुंडलांग चरित्र किसी अलंकार आवश्यकता एकोटी कर कलाकार मैंने जड़े जड़े अलंकार जहाँ को आमर अनुष्ठान को अति सुंदर करने अवदान अतुलनीय एमाने राति राति अनिद्रा हुई बाबा माँ स्नेह को बोली ए रामलीला सहयोग कर विभु प्रसाद मार्था नारायण बेहरा एवं टूना जेना धन्यवाद बर्तमान आमर गहणे अनुमोदन महोदय पद हुए एक पारिवारिक कारण स्टेज पर आसुना दयाकोरी आम स्टेज अनुष्ठान तरफ अनुरोध कर समर्थित करूँ कृष्ण प्रधान कृष्ण प्रधान को अनुरोध कर समर्थित करूँ विशेष भाव दीर्घ 15 दिन धरी परिवार ठू अलग रही जो कलाकार माने आपण मानंकु पाखरे प्रभु श्री रामंक कथा पहुंचाउछंती से पुरस्कृत होगा समय आपण मान टिके करताली हुड़हुड़ी मिललानी जो जिनसटी एते कष्ट करी आपण मान पाखरे रामंकर बार्ता पहुंचाउछंती बर्तमान आपण मान देखुछंती सारा विश्व कौ भाया माने असुविधार सम्मुखीन होउची युद्ध सहित से समय आमे माने प्रभु श्री रामंकर कथा यही आमर कलाकार माने आपण पाखरे पहुंचाउछंती आमे निश्चित भाव में प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करवा एवं आउ जड़े भाई आम रहीगले त्रिलोचन बेहरा भाई की अनुरोध से स्टेज उपरक आसतु त्रिलोचन बेहरा दयकरी स्टेज उपरक आसतु
ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ମାର୍ଗରେ, ରାମଙ୍କର କଥା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଆଉ ଦି ଜଣ ବିକାଶ କାଳିଆ, ବିକି ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଦି ଜଣ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠି ନ ଆସନ୍ତେ ରାମଲୀଳା କରିବାରେ ବି କିଛି ମାନେ ରୁହନ୍ତାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ପାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଜୋରରେ କରତାଳି ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଆମେ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ସରୋଜ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁଦୂର ଝାରପଡ଼ାରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରକାଶ ଆସନ୍ତୁ। ଝାରପଡ଼ାରେ ଆସିଥିବା ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୟାକରି ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରକାଶ ଆସନ୍ତୁ। ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଚାର ସମିତିର ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଦୟାକରି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରକାଶ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ନିକଟତମ ଗ୍ରାମ ଝାରପଡ଼ାର ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ମା ବନଦୁର୍ଗା ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ତରଫରୁ ସମର୍ଥିତ କରୁଅଛୁ। ବିକାଶ କାଳିଆ ଓ ବିକି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିକାଶ କାଳିଆ ଏବଂ ବିକି ମହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପକ ଚମ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରି ସମର୍ଥିତ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ରାମଲୀଳା ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, କଳାକାର ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ମାଉସୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମା ବନଦୁର୍ଗା ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ, ମା ମାଉସୀମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଯାହା ବି ଦରକାର ଅଛି ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ସମ୍ମତ ଭାବରେ ପଦ କହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିକି ବାବୁ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ ଆସନ୍ତୁ। ବିକି ବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ବାବୁ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ଜଗିଥିବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆମର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିକି ବାବୁଙ୍କୁ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କୁ
शुभेच्छा जनाई आज सभाकार्य एठारे सम्मान करुछि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।